चुबानानै नै बा याखायबा बबाग्रान चुबानानै नै फाइनाय चिनी बीजेपी आईपीएफटी नि 15 परिवारनि 45 भोटार तिनी बरक चिनी त्रिपुरा मथा याखायबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न बरक तिनी और समय बाक्सा फाइकिया अपनी लगे लगे बरक साइमानखा जे मो 5 बছर जे बरंनि विशेषकर ताबुक जे सरकार चलित नाई बीजेपी आईपीएफटी जे जुट सरकार बरक जे चिनी त्रिपुरासानि बागै मो 5 बছर मुंसा खालामली एकदम स्राय के प्रमाणखा एवं बरक साइमान ताइब जे बरक 80% त्रिपुरा लैंड मानखानि सानाय रक तिनी त्रिपुरा लैंड याकारै अन्य पार्टी थांमोननि बरक साइमानखा बनि बागै बरक 2009 नि सिमी त्रिपुरा लैंड न सापोर्ट खायै दफा ताय हानो थांनानै बागै बरक पयतसावै जरा कायसा आईपीएफटी खाय फेमिनि आबुनि परे तिनी बनेके बीजेपी थांगा कि नाय नायखा आरो तंगै चिनी बरक ताय मुथांजाग्लिया मुथांजागनाखाय कायसासे लामा तंसिवा आबुंखा बबाग्रा आबुनि बुंनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबुनि बुंनो त्रिपुरा मथा बनि बागै तिनी जरा फाइनाल न आं खाबाय खोबाय बेलायखौनो हामबाय जानांगौ बबो बदलनि बिसि बांको बीजेपी नि बांगर बीजेपी नि बस बोदर बस नखुंग बिसि बांको और तो साइथांगा जतसे साइथांगा और जतसे और बीजेपी कारण एक समय तमन डाइभार्ट में थांगा किन्तु बर बुजिखा कारण मा थांनाय जाखा किन्तु ताव थांजा फाइगा जोंबो बेलायखौनो खाप कुफुर खायै 2023 नि बागै जों मोटामोटी अंतत या जों त्रिपुरा मथानो सरकार गठन खायसे आबला सिउर बसं सालो तो रामजी रगनंग जॉइनिंग प्रोग्राम खायने हेनै चाटक जा खयतबा बुफुर बो सालो खायदनाय अब रामजी रग तो उसनु खाप बीजेपी नि सिमना ब्लक कमिटी नि ngैनाय साइसे बायरो जेबंनि आरो कायसा प्रोग्राम खायमेनि जॉइनिंग प्रोग्राम कायसा जॉइन खायो फुनुगरिखा 25 खरकसे नेता सह 123 भोटार तय एक नेता सह 125 भोटार तय एक नेता सह चिनी आरो चिन तो दूर तंगमानि चिनी बाइक नुमा लगलगिना बिनि हठात के खरं हामलिया नै त माइक्रोफोन याकर मारबो नगु कारण अरक सिमनाव बीजेपी नि कोन जागा खरि जागो हामबाय আজকে আনন্দের সহিত আমি বলছি যে সঙ্গে কোনা থাকলে লাইছে না আজকে জয়েনিং প্রোগ্রাম তো করা হয়েছে কত ফ্যামিলি কত ভোটার আজকে আনন্দের সহিত বলছি যে বর্তমান সরকার তথা বিজেপি দলের 15 পরিবারের 47 ভোটার হ্যাঁ তার মধ্যে একজন উপজাতি আমাদের ভাই উনিও আছেন আমাদের সঙ্গে উনিও আমাদের সঙ্গে একসাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা মথাতে শামিল হয়েছেন আমরা খুবই আনন্দিত এবং আগামী দিনে এর কিছুদিনের মধ্যেই উপজাতি অর্থাৎ সমতল এলাকায় প্রচুর পরিমাণ বিজেপি থেকে মন্ডল থেকে শুরু করে বুথ লেভেল পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ আমাদের ত্রিপুরা মথাতে যোগদান করবে ত্রিপুরা মথা এমন একটা দল ধর্ম জাতির বিরুদ্ধে নয় কোনো পার্টির বিরুদ্ধে নয় শুধুমাত্র অধিকার লড়াইয়ের জন্য এই অধিকার সবার ক্ষেত্রে কি জাতি কি উপজাতি কি হিন্দু কি মুসলিম কি হিন্দুস্তানি যার কারণে তারা আজকে আমাদের সঙ্গে শামিল হয়েছে এই জন্য তাদেরকে আমি একদম একদম থ্যাংক ইউ ভাই আচ্ছা আচ্ছা তিনি এমডিসি পাইতো নে মাইকে সাইডে কুইয়া দুইজন বা কোন জায়গা
এই কাকা ভাই ভালো করে হ্যাঁ বড় অর্ধেক এই ফ্ল্যাগ না দে মঙ্গি একটা ফ্ল্যাগ না দে Bagaimana hambai? Sini ini IPP BJP nak kaya sini bukan nahan malo semai bukan ni malo muka kajian bagai hanya itu takut cuma 살인다 네 hai sendiri banyak ni bagai bisikai sini RPF itu sekarang leaders sini takut kebukan bukan kisah kau ini ini sambil sekarang kisah kau berada di takut kebukan orang orang sahaja. Bagaimana hambai diplomata by luar Izat kini ni lokutan pangga dan joining program kayak kini orang kamal babak nai sini leader soal sama buku foto tong nama tu ansainya kini orang punya ketang pengen bagai hai pala zat korana wajiban yang orang hambai bersenai mama hege hati kau pandai bagai sama tangi paman bagai wan cuma di kanan kau mana sang hati kau pandai bagai agin semua sama kelai tu jasing IPP tahun ini hati kau pandai bagai jod berborong mitani berkhang khangi prosar tu tai bertor khangi prosar kai tu tiap sang kau national party kanya ni kai ama berkha tong fuga tu tiga baksa je takut tong rogo baru berkha tong fuga tu tiga tong mega tong tanpa gay baksa korang lut pun jagai baksa tong tong ini sing jangan orang suka jasing asap je korang berkhigai tu ni jasing ketang tong tong sa angja ketang tong sa hati tu kan tong sama kelai pang jenai kamu belajar juga ang ini di bawah hawa jadi kelayu Maharaja langsung satu kerja itu dan Maharaja sini hari lagi bosnya sirkul tunggu sabunnya sirkul kalau tunggu ni ani bagai dia bahasa di pasar bahasa wansungan dia tapi bahasa wansungan itu harus apa ya doa jadi bahasa bahaya kai jadi bahasa masih nama apa hanya motor nasi ni se final namu dia bahasa orang satu sing tanggang kai sini langma sini borosat sing hangyang nai hanya bagai sing oh tiga muka hanya kau Maharaja nak pan dengan bagai se sing tino mahai ke mawan sungai lagi sing di pasar sing punya kau baik bui kebang masanai melalui bui kebang ma wanjelok ni people sa je BJP omah itu kebang ma pada sanai dia pasti mahar mengkat asal mengenai oha gay siniha oha gay sabne siniha omah sini berkawal sini orang nanai sini pribadi sini orang nanai tadi kan masuk kau saya hai jadi berbantu banyak angsa pernah di beberapa kalong le di beberapa kali blokong white dia pai blokong Bagaimana hambai sini tahunnya nampu menekuk selangkah senseman ka bawa kini asekai salko maromoi
गोबां मोसानाय नानारुं खुरैबै गोबां मा लंजेलकनि कुइन्टलसा tadi kan asuk kok saya hai jadi bukan tinggalnya angsa pernah di beberapa kalong le di beberapa kali blokong white dia pai blokong Mereka hambai sini tahunan nangkuman kok selangkah